بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الكريم وأهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. खुशकिस्मती गरम जानता चे बड़ो बचे उसा वो आगा चे वो जहन महफूज दे, जहन मुख्तलिफ ख्यालात सरा गाड़ वाड़ नदर शवे, जहन साफ दे वो दी साफ जहन पर अर्श हवाला के आगा मकसद चे जॉय नसीवो जॉय बंदे परिवजी का जहन गंदा शो अगने कभी हाथ कोशिश वटे अगंदा जहन ब्या साफ शाय ब्या नखली कवाई खली हम गन सब गाड़ वाड़ भी वो खास फायदा न लड़ी मु तो से चवले तो वो हदीस तम ख्याल शो अगना मख के अहादीस डेर दे वही मौकू मखबला रवियाद अगादा चीज़ अहादीस जिक्र करूँ खुदा से सदा उन्मों सचो खबर वकम बची हुए पे कोई पदिशी चीज़ इंसान ज़रूरियात थी। इंसान मुख्तलिफ एहतियाजात लड़ी, इंसान मदी एहतियाजात लड़ी, मानवी एहतियाजात लड़ी। मदी एहतियाजात अगा हिस कीगी, अगता इंसान फौरन मुतवज्जह कीगी। चपल तो ज़रश वल मदी एहतियाज दे तोर फेन शकर ज़राए ज़रूरी दे चे इंसान चपल लड़ी, बूट लड़ी। तो सड़म उसम शो तो कवड़ू के बचाया तो पदी पेगे का चुप तो तवई का नवई तरह से प्लॉट आए चे बाबा मोता इवा जर्सी वोखला या यो बनेदर ता वोखला दाय तो मादी एहतियाजाती दिनी तो देर खपिएगे हर सड़ाई पिएगी हतो बचाया पिएगी जमू तो एहतियाज दे ब्रस्तना मज़ारा शवी दे कंबाला मज़ारा दे शपिया मसड़केगी एहतियाज दे रा मुहताजी दे मादी वो यो एहतियाजाती मानवी खदकात का वक्त का बची अलग कोशिश कौम चे सदा था और सा जिक्र कम मादी एहतियाजात दिने ठोल पिएगी वड़ू के बचाया पिएगी। यो एहतियाजाती मानवी मानवियत मुहताज मानवी एहतियाजात तो छेदी मानवी एहतियाजात इतो काबर के जरूर है होता एहतियाज दे मुहताज होता तो उस पता न लगेगी चीज़ें चीता मुहताज है इतो जान कंदान कलाली खुदा दो महफूज वसता अगर वक्त तो पेगे अगर वक्त बोल से डालता उस न पेगी चीतो से एहतियाज दे जान कंदान की तो चीता मुहताज है दाई तो मादी नदी दम मानवी एहतियाजाती नदी पारा मादी एहतियाजात होता दिखाया ज़रूरता नश्तो चित्त चौथा वही चियारा तो चुप वही चित्त दा बनेल ने न पेगे तो प्लॉट वही चियो बनेल तो वो खलीदी ज़रूरत नश्तो तख़पला पख़पला पदिशी पेगे पदी मुहताजत तख़पला पेगे तो तख़पला पता लगेगी खुदा वो सो तो पता न लगेगी चिका काबर के कला मौके दवी ठोल रस्तानशी एवा त्यारे जोई के प्रेवतम न बलाद वतान दे हिच चौक डपे जंदम आगा दुनिया में लिदली न दे हिच पता तो न लगेगी चित्त शैबुवी आगा के एतो कुम एहतियाजाती चिशी तक मुहताज तो पता नश्तो देता न लगेगी कब पता लगेगी तो
تا تا مخبر صادق اغا مخبر چه اغا صادق مخبر ده اغا امام صادق علیه الصلاة والسلام اغا تا تاویلی دی چه دا المنز ده دا رجا ده دای تو شپه تهجد المنز ده دای توی و فقیر سا و محتاج سا خیر کونه ده اغا تا تاویلی دی چه دای تو بیا کابر که پا خیرم سی المنز مقصد دا تا نکسی چه المنز کمه ده دا چطاونه از کونه دا خود تو بدن کسی ایمو دا ذکر تو ووری ایمو اما المنز لدای نشی دالتا چه المنز کمه ده توجه کول خبری تا المنز لدای نشی تو ما تا المنز وخیه کمه ده المنز نشتو خود دا المنز که اما ترزی بیا لدای شی دا مجسم کیگی وانده سه رجا کمه ده رجا خدا خود تک ده تو ده چه نخوره ته چه رجا مده خود رجا لدای نشی دالتا نه رجا لدای شی نه المنز لدای شی نه شپه تهجد لدای شی خو کله چه تو اغه دنیا تا لور شی آلتا کابر تا آلتا بیا رجا لدای شی چه دا رجا ده آلتا بیا جمعه رجا لدای شی موسا احادیث دیر دی اراده مواتو سازت شای بیان کم خنده تو صدا خبر تو سوا کم سره ده که بیا مکاشفه تو سشتا ایمو خیال صبح تا پورشتا کشوا بیا مکا انشاءالله بیا باید تو سی خدمت روشن پاک نکوی تو ایسا خبر و کم زان برا فخر گانم المونز لدای نشی رجا لدای نشی زنا چه یو بد عمل ده خدای طول و مومنین تا نجات ورکا چه حتی دور بد عمل ده چه ائمه اطهار و قول ده که چو به توبه مرشو به توبه ده هر گناه و مو شفاعت که او خود زنا شفاعت نکو خوش بو خبره نه ده هر گناه مو شفاعت که او خود زنا شفاعت نکو که به توبه چوک مرشو داشوینا لدای نشی زنا لدای نشی چه چه کومه ده زنا دغو سرای ده خپل خواندو که او حدیث لګیا ده ایوی اجنبی حدیث لدای نشی زنا دغه مو زنا یایو اندسه غیبات لدای نشی چې غیبات کومه ده کوم مقصد دا چې د بعد خبره لګیای بل چوسي درویغ لدای نشي خو کوم الفاظ چې ته د کوي چې هغه واقع سره مطابقت نه لري هغه ته درویغ یای دا شي نه لدای نشي حکیم ایوا جمله ته متوجه شو حکیم فی صغرس چې ته څه خبرم ته وس بدومه کولا نوي مو اتم کې کانم لسم کې وو جیومتری وا جیومتری شتا اوس شتا جیومتری وا هغه کې حکیم فی صغرس یو قول دی هغه حکیم دی یونان والا هغه ایوا جمله ذکر کړی دی حیران یم کی خبره تا چې د حکیم فی صغرس دا کوم یو انسان و کوم یو حیثیت لرلو هغه ای چې ان لكل حرکت ذهنیه او خارجیه صورت روحانیه انسان کاٹ کی الماس ده لگیا ده خیال کوي یاره فلانی چې تا کلور شم یاره آلتا غلیا کدای شي یاره آقا کور خالی ده دای دی چلی حرکات ذهنی توجه وکلک دای دی حرکات چلی ویا حرکات ذهنیه دای ذهن لگیا ده حرکات کنی ان لكل حرکت ذهنیه او خارجیه یا خارجی کوم حرکات چې لګیا ده قدم خري چونه چکی متوي چونه مطلب بل غلیا کوي بدران پټوي چونه انور پټوي بوغنا چونه مړی پټوي دا حرکات چې دی وای حرکات خارجی هر یو حرکات هر یو فی صغور شی ان لكل حرکت ذهنیه او خارجیه صورت روحانیه هر حرکات پر خواهر ذهنی حرکات وی خواه اغا خارجی حرکات وی اغا پرا واقعی که یو صورت شتا اغا یو شکل لري اغا پرا صورت روحانیه اغا پرا یو روحانی صورت شتا فإن كانت الحركة روحانية صارت ملكا كي تو كم حركات ذهن کی چی حرکات یارا افرانیزه که جماعت جوڑی کی کندور سواس منشتا دسته چو 500 یا 50,000 روپے مورکی ورکڑی وای پلوتم په ثواب رسیدلی وو دا حرکات ذهنی وو توماس یادونه دي کړي حرکات ذهنی وو لوړ شو سبا د جیب نه چرو بسلې دا حرکات څه وای حرکات خارجي
دا حرکات خارجی یا آغا حرکات ذهنی هم که تو سوچ کولو دی پرا یو صورت وی دی پرا یو شکل شتا دی حکیم تصور ساده خبر منی و نیم خبر دا کوم جنا دا حکیم دور حیثیت بری چه دا خبره کری دی چه غل پرا یو صورت شتا خوب اوس حرکات دوا قسم تا دی یا ویا حرکات خود یا حرکات یا ده مطلب ده نجایز شیو حرکاتی سوچ ده یا دی خوش شیو حرکاتی یا دیو جنه ای چه پا امکانت الحرکتو که چلی ده حرکات روحانیتون که روحانی وی و معنوی وی سارت ملکن دا به چه جوڑیگی ویا؟ ملک جوڑیگی ملک نجوڑیگی دو ملک نیایی دو ملک نجوڑیگی دا مقصد داده چه کلا که حرکات خوده خو حرکات روحانی المنج ده رجا ده چاسا خیر کونه ده دا بیا قیامت ریزی هور را جوڑیگی هور را دا بیا قیامت ریزی ویا پرده جوڑیگی دی جنت تکیه جوڑیگی دی جنت کمره جوڑیگی دی جنت دا شیونا بیا صورت پیدو کوي دا بیا یو شکل پیدو کوي دا المنج آتا بیا یو شکل پیدو کوي چغنه هور را جوڑ شوی ده ده تو المنج آتا بیا یو شکل پیدو کوي ده تو روشان آتا بیا یو شکل پیدو کوي چغنه ایوان جنت والا کمره جوڑ شوی ده حکیم تصور سنده ای که حرکات خو نصارت ملکن اگر نبیا ملک جوڑیگی ملکاون جوڑیگی چه یعینوکا فی حیاتک و بعد مماتک چگه تو سمداد کوي هم زندگی که تو سمداد کوي و هم بعد از موت تو سچه کوي مداد کوي و امکانات خیال که دیگه جمله آیم بحث تمام انشاءالله که کوشش ری اینده همه که وقت موکو تو سیوریز خواه بیا گیر بحث پایسته کون و امکانات الحرکت الشهویه که حرکات شهوی حرکات وی بعد حرکات وی شهوات و حرکات وی لبیا صارت مادتا لشیطان اگر یا شیطان پر مادا جوڑیگی شیطان پر مادا جوڑیگی دا ایتی خبر ده که حرکات بعد و ازنا حرکات و ازنا خیالات و یا دی بلشی دی غیبت خیالات و یا دی غلی خیالات و اگر نبیا منگور جوڑیگی اگر نبیا ویا لڑم جوڑیگی اگر نبیا ویا ور جوڑیگی اگر شینا دایی چه سارت مادتن لشیطان اگر بیا شیطان پر چه جوڑیگی و مادا جوڑیگی چه بیا چه کوي بیا توزیکا فی حیاتکا و بعد مماتکا اگر با تو اذیت کوي پرگا دیدنا اگر با خرابوی هم زندگی که هم بعد از مرد توجه دوی که موتا دقت وکا این موتا احتیاجاتی دا احتیاجات دای چوری جو احتیاجاتی معنوی احتیاجات تا موتا پکرده زیاد توجه وکو بچای تک ده خب دی پوشتا مویا بچی پوت شویو خب بچی زمانه نا پلار دسی تربیت کریو چه قرآن سمشاو کو تو نیم خبر تو انگریزه سبو شوق لاری زیاد نور و مزامین سبو شوق لاری خیما یو نصیحت اومنا چه قرآن سے شوق پیدا کا قرآن هم تا مادی پیدا در کوي هم اخروی پیدا هم تا معنویات در کوي حتی حدیث ده و حدیث تا متوجه شو تا معنویات و سالک شوق پیدا کا تا فقط انگریزی فقط داشیونا ایوه خبر وکم ذکر کلا رچم اسلام یا پبلک سکول دی لیاره که اغا میں لیکلی دی چه طالب علم کلا کور نووزی اغا پارا میشه و فلان لیدلی مدی چه دا لیدلی مدی اغا پارا داشه دا طول درویغ دی غلطه دی دا طول درویغ دی بیا دا تایم باید درویغ دی دا طول غلطه دی طالب علم مقصد دا طالب علم نده پوش می خبر دی طالب علم نه مقصد د پنځم شپږم اتم والا طالب علم نه دی طالب علم نه مقصد هغه طالب علم دی چې هغه دینی طالب علم کې لګیا وي هغه پر ملایکې او دعا کوي هغه پر یو فاطمه زهرا دعا کوي سلام الله علیها هغه پر مقصد دا چې دعا کوي دا ټول دا دوکا دی درویغ دی اته یو خبره مو دقت وکړئ اته دا تعلیم هم معنویات پیدا کوي شي کتو نیت داریم تاوی ما واضح تاویم دینی تعلیم چه نجاف تا وسیله آرده
که اراده ایداده مدام تلور ده تقریر کوي تبلیغ کوي که اراده ایداده ده پیسو که دینی کار کوي هم اگه خدای سا 1 روپیه اجر یا نشته پوش به خبر نه خدای سا 1 روپیه اجر نشته که بیا دا تعلیم ده دکتره دا زوم و باسی خدا که اراده ایداده چې زه ډاکټر غواړم جوړ شم که پیسې مو وګټل یاخې دي که نه مو وګټل یاخې خلکو هغه به وکم دا توجه کول خبرې خلکو خدمت به وکم تو بیا دا تعلیم هم یو معنویات څه کوي ویا پیدا کوي تو دا تعلیم هم بیا یو حیثیت پیدا کوي حتی یوه خبره واوره او شباس تمام چې تو دا تعلیم دا البته واجبات کفایي دي خبرې دي وګړي په کور د یو تاجر وي یو مچی وي یو ډاکټر وي په کور د دوه شیونه وي خو دا شیونه معنویات ته وبسای شي ته معنویات چې زه ته وایې چې زه غواړم یو استاد جوړ شم چې د بچیو تربیات وکړم ټیک دی که تنخوا مو وه که ټول همت تنخوا ته دی هېڅ معنویاتو ته و دی لکه ته نن سبا کسې ټوله ډکوان دي نن سبا که ته کسې ډاکټر هم اکثر ډاکټران ډکوان دي خپل کلینیک پر دوره پیسې مطلب ته ولیکي دوره دوایانې ته ولیکي چې هغه دوایانې غریب سړي بیړې غاکه کي که ښې نه ونې راغلی هغه پاتې شوې سبا بل سبا بیا یې روملي ورته مقصد دا چې دا شیونه توجه دوي چې انسان یو معنویات ته ته برش واخله برش صبحی ټوټپس کوې ته برش راواخله ټوټپس باندې ولګوه اندسې برش کوه معنویات نه لري که چونکې مسواک د خدای خوښ دی که تا وویله چې دا زه قربتن الله دا مسواک کوم ته مقصد ویلي د هر یو شی ته ویلي هر یو شی معنویاتو ته نه وړي ته ویلي هر یو شی چې هغه معنویاتو ته تللی شي ته یې معنویاتو ته نه وړي توجه وکړه که بچا یا په دې شي پوهېږي تو برش کوونه او تو ټوټپس کوونه تو غاښو مسواک کوونه دا که تا وویله چې قربتن الله دا یاد شی پیدا کوي ویا معنویات پیدا کوي و یو ثواب پیدا کوي تو دا تعلیم هم ما ته وویله چې دا تعلیم هم که قربتن الله دی د خلکو خدمت او ته اراده کړې دی که مصرف صرف پیسې مقصد نه دي دا هم بیا یو معنویات پیدا کوي که بیا دینی تعلیم دی هغه دغه لپاره دی چې منبر زده کړم 100 روپیه وګټم مقصد دا دی چې اگر چې دینی تعلیم دی هغه کې بیا هیڅ معنویات ویا هیڅ معنویات ورکې نشته والسلام علینا وعلیکم ورحمة الله وبرکاته ډېر معذرت